जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्वर आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर बांगरीपोस्टारे रामनवमी पालन में जोगदेले विधायिका। मयूरभंज जिलार बांगरीपोस्टारे रामनवमी महोत्सव महाआडंबर पालन कराई। राम भक्त मैंने दिवा 5 घटिका समय एक विराट पटुआर बाहरी बजार परिक्रमा करते। यही शोभा यात्रा जोगदेले बांगरीपोशी विधायिका संजली मुर्मू। विभिन्न स्थानों आसुवा पटुआर माने तांकर कला प्रदर्शन करथिबा देखबाकू मिलथिला। परवर्ती खबर मोरडा थाना तथा चित्रोड़ा फांडी अधीन शीर्षापाल उपकंठ गचर जमी गढ़ी उठा सेठी साहि समाईडीही पारियाबेड़ा ग्रामर युवक राजीव कुमार बेहेरा पिटी पिटी हत्या करने घटना रविवार अपराह्न 4:30 पारियाबेड़ा समाईडीही गाँव में पहुंची मृतकों परिवारवर्ग को आर्थिक सहायता सांगक विभिन्न प्रतिश्रुति देले। ओडिशा सरकार मान्यवर नगर उन्नयन तथा साधारण अभियोग विभाग मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र मृत राजीव घर को आसी मृतकों स्त्री एवं नाबालक पुओ झीओं को भेटी समवेदना जणाइबा सहित आर्थिक साहाय्य करछंती। सेहीपरि राजीव हत्याकांड समस्त अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ करा जाऊ एवं कठोर दंड विधान पाई पुलिस उच्च कर्तृपक्षों सहित फोन जोगे आलोचना करछंती एवं परिवारर समस्त प्रकार सरकारी सहायता जोगाई देबा पाई नाबालक पुओ झीओं को पाठ पाई व्यवस्था करने एवं शीर्षापाल बजार में रही हत्याकांड घटिथिबा उक्त गचर जमी को जबरदखल मुक्त करने को पूर्वर प्रशासन ग्रहण करथिबा पदक्षेप अग्रगति बाबद जिलापाल सहित आलोचना करथिले। उपजिलापाल सहित आलोचन यही अवसर में मंत्री सहित प्राक्तन विधायक कांद्रा सोरेन, वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रवीर कुमार महांती, प्राक्तन उपजिलापाल रजनीकांत विश्वाल उपस्थित थिले। परवर्ती खबर बेतनडी थाना अधीन मुक्तापुर ग्राम में गुरुवार जैनिक वृद्धों को कुराड़ी और ठेंगारे संगबद्ध आक्रमण कर अत्यंत निर्मम भाव में हत्या करने घटना शुक्रवार अपराह्न 5:30 यही हत्याकांड जड़ित जड़े 17 वर्षीय नाबालिका समेत स्वामी स्त्री को गिरफ्त कर कटचारण करिछि बेतनडी पुलिस। गिरफ अभियुक्त मैंने होउचंती बारिपदा देहुरी एवं बारिपदा देहुरी स्त्री अन्नपूर्णा देहुरी। एने बेतनडी पुलिस 97 नंबर रे मामला रुजु कर शुक्रवार शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्गों को हस्तांतरित करिछि। अभियुक्त मानकर स्वास्थ्य परीक्षा पर कटचारण करा जायथिबा बेले जमीन नामंजूर हेबारु सेमानकु विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जायछि। परवर्ती खबर बारिपदा पौरपालिका पक्षर राधामन मंदिर, बांठिया जगन्नाथ मंदिर और गौरांग मंदिर प्रांगण में स्वच्छता कार्यक्रम अनुष्ठित। ओडिशार ऐतिह्य संस्कृति और परंपरा को पाथेय कर ओडिशा पक्ष पालन अवसर में रविवार दिन बारिपदा पौरपालिका अधीन में थिबा देवालय तथा राधामोहन मंदिर, बांठिया जगन्नाथ मंदिर और गौरांग मंदिर प्रांगण में बारिपदा परिषद वर्ग पौर कर्मचारी एवं सिविल सोसाइटर व्यक्ति विशेषज्ञों द्वारा समूह सफेई कार्यक्रम रूपायन कराଯାଇଛି। बारिपदा पौरपालिकार नगरपाल कृष्णानंद महांती, उपनगरपाल सीमा दास, कार्यनिर्वाही अधिकारी देवी प्रसाद राउत एवं कार्यालय समस्त कर्मचारी अंशग्रहण कर ओडिशा पक्ष पालन अवसर में सफेई कार्यक्रम माध्यम साकार करछंती। एने पौर परिषद पक्षरु सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर रामनवमी दलबड़िया ठारू बाहरी करंजिया और मांडवा दे सहर परिक्रमा कला विशाल बाइक शोभा यात्रा। करंजिया उपखंड स्तरीय श्रीराम नवमी उत्सव समिति आह्वान क्रमे दिवा 12 घटिका समय एक विशाल बाइक शोभा यात्रा दलपड़िया ठारू बाहरी करंजिया सहर बजार रास्ता मांडवा दे सहर परिक्रमा करिछि। एही शोभा यात्रा रे शह शह संख्यार राम भक्त जोग देथिले। याकू दृष्टि रखी आईन श्रृंखला एवं ट्राफिक नियंत्रण पर उपखंड पुलिस अधिकारी नवकृष्ण नायकों निर्देशक्रमे करंजिया थाना अधिकारी शरद कुमार महालिकों प्रत्यक्ष तत्वावधान में पुलिस पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था कराଯାଇथिला। सेहीपरि विभिन्न मंदिर मानकरे भक्तों भिड़ मध्य परिलक्षित होता। परवर्ती खबर गोपबंधु सागर पोखरी बुड़ी युवक गुरुतर। करंजिया सहर वार्ड नंबर 12 स्थित गोपबंधु सागर पोखरी दिवा 12 घटिका समय नुआ साहिर जड़े युवक गाधोइबाकू जाइଥିବା बेले पोखरी बुड़ी गुरुतर होता प्रत्यक्षदर्शी सूचना मिली। प्राप्त सूचना मुताबक गोपबंधु सागर पोखरी पक्का घाट को धोइबाकू युवक जनक आसुवा बेले पाद खसी गभीर पानी में बुड़ी जाते। यही समय जेना साहिर किसी युवक सेठाକୁ गाधोइबा ପାଇଁ आसुवा बेले
ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଚେତାଶୂନ୍ୟ ତଥା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ କୁଆମରା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁଦେବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିଧାୟକ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ RSS ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ 2013 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହି ପିଲାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତା, ଶ୍ଳୋକ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁରୁମା ଓ ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 500 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କୁଆମରାରୁ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ରମେଶ ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁମା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅନିତା ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମେର୍ଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ତିମିର କୁମାର ଓଝା ବୟସ 53 ବର୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେର୍ଦା ସ୍ଥିତ ନୂତନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନାମାଳା ଓଝା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରେ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଭଡ଼ା ନେଇ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ରବିବାର 11ଟା ସମୟରେ କୌଣସି କାମରେ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବେତନଟି ଯାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଗ୍ରିଆ ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ତଳକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୃତକ ତିମିରଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଓ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମରଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ତିମିରଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଶାଶ୍ୱତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୂଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ 145/25 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବଗିରି ମହାନ୍ତ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମା' ଓ ପରିବାର ବାପାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ 2 ଝିଅ ଶାଶ୍ୱତୀ ଏବଂ ଭାସ୍ୱତୀ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ମେର୍ଦା ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ସକାଳୁଆ ହେବା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 7 ଘଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାରକା ଛକ ନିକଟରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଖଇରବଣୀ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂର ପୁଅ କୃପାଳ ସିନ୍ଧୁ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାରକା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଆଗୁଆଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଆହତ ହରିଣକୁ ବେତନଟି ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବଡ଼ସାହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 12:30ରେ ମୃତ ହରିଣର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟାଏ ସମୟରେ କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ହରିଣଟି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆଗୁଆଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ହଠାତ୍ ହରିଣ ପଶି ଆସିଥିବାରୁ ଏବଂ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବେତନଟି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ରେଞ୍ଜର ମନୋହର ଖାଁ ଆହତ ହରିଣକୁ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ରବିବାର ଆହତ ହରିଣର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମୃତ ହରିଣର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପ ଛକଠାରେ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ବିଶାଳ LED ପ୍ରଚାର ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୌରପାଳିକା, ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଏପରିକି ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।